into Mela ground to be a huge part of a huge success in the form of a successful celebration of the country's 76th Independence Day celebrations 2022. Happy Independence Day to one and all, on stage, off stage, and watching wherever, especially Kalimpong Basis, wherever you are, because today, because of technology, any small event becomes a global event. And today with Hill Channel, Kalimpong Television, Gorkha Channel, and other channels, this event is truly a global event. Happy Independence Day world, Kalimpong Basis, wherever you are, from Kalimpong District on the 76th Independence Day celebrations 2022. 76 स्वतन्त्र दिवस को अवसरमा कालिम्पोङको मेलाटारमा उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण अतिथिगण, सम्पूर्ण विद्यालयका प्रमुखहरू, विद्यार्थी नानीहरू, सँगसँगै सोझो प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सँगै देश विदेशमा छरिएर बसेका कालिम्पोङ नागरिकहरूलाई यस मञ्चबाट हामीले सम्झना गरिरहेका छौँ। यहाँले सोझो प्रसारण हेरिरहनु भएको छ भने यहाँलाई कालिम्पोङ स्वतन्त्रता दिवस आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। So we've been celebrating Independence Day on 15th of August, and quite naturally, sometimes we think, why 15th of August? So it was because of Lord Mountbatten who actually chose this date, because it coincided with the date of Japan's surrendering to the Allied forces after World War II on 15 August 1945. That is how Lord Mountbatten actually chose India's Independence Day to be 15th of August. देशको स्वतन्त्रतामा प्राणको आहुति दिने गोर्खा वीर वीराङ्गनाहरूलाई पनि हामी सम्झना गरिरहेका छौँ। मेजर दुर्गा मल्ल, जसले देश स्वतन्त्रताको निम्ति प्राणलाई प्यारो होइन देशलाई प्यारो सम्झेर फाँसीमा चढ्न हाँसी हाँसी अघि बढेका थिए। उहाँको स्वर्णिम बलिदानलाई हामी याद गरिरहेका छौँ। यसरी नै देश स्वतन्त्रताको निम्ति कालिम्पोङले पनि धेरै स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरू दिएका छन्, उहाँलाई पनि हामीले याद गरिरहेका छौँ। क्याप्टेन रामसिंह ठकुरी, Dalbahadur Giri, Helen Lepcha, Krishna Bahadur Mukhya, Captain Ram Singh Thakuri, whose son Ramesh Thakuri is a special guest for today's Independence Day celebrations here in Kalimpong. Pushpa Kumar Gising, Gaga Shring Thukpa, Subidar Niranjan Chetri, and Major Durga Malla, all remembered, and Gorkha's contribution towards freeing India from the clutches of British rule is very much available for the world to appreciate the contributions of the Gorkha communities. स्वतन्त्र सङ्ग्रामी जङ्गवीर सापकोटा, जसलाई पाले गान्धीको नामले पनि चिनिन्थ्यो, यहाँलाई पनि हामी सम्झना गरिरहेका छौँ। यहाँको बलिदानको कारण नै देश स्वतन्त्र भएको छ। आज स्वतन्त्रताको 76औं वर्षगाँठमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। यसर्थ देश स्वतन्त्रताको निम्ति प्राणको आहुति दिने, देश स्वतन्त्र सङ्ग्राममा शरीक भएर सम्पूर्ण भारतवासीसँगै देशलाई आजादीको लडाईँ लड्ने ती वीर गोर्खा सपुतहरूलाई पनि हामी यस मञ्चबाट सम्झना गरिरहेका छौँ। So dear children, as we stand here to celebrate the 76th Independence Day of our country, it is not only India that celebrates Independence Day today, but our Asian neighbors, South Korea, North Korea, Bahrain, the Republic of Congo, and Liechtenstein. These are the 5 countries which also celebrate Independence Day today, 15th of August. But today, here in Kalimpong, we are so much enthralled and excited to be a part of this wonderful celebration, saluting the contributions of every Indian in making India a bombshell, a dynamic nation in the 21st century,
hats off to the contribution of every Indian citizen in making it a wonderful democratic republic, the 76th edition of India's independence 2022. हामी समक्ष कालेबुङका यस्ता विद्यालयहरू छन्। एसयुएमआई विद्यालय, सप्तश्री ज्ञानपीठ, प्यारामाउन्ट विद्यालय, प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर, डाक्टर ग्राम्स होम्स, सेभेन डेज एडभेन्टिस्ट, रकवेल एकाडेमी, सेन्ट फिलोमिना विद्यालय, सन्त जोसेफ कन्भेन्ट, कन्या उच्चतर विद्यालय, सेन्ट अगस्टिन स्कुल, गणेश हाई स्कुल, सेन्ट्रल स्कुल फर टिबेटियन, वृन्दावन, कुमुदिनी होम्स विद्यालय आदि स्कुलहरूले आज यस मेला ग्राउन्डमा मार्च पास्टमा भाग लिइरहेका छन्। Slowly but steadily, Mela Ground is looking like a wonderful sea of color. You can see a screen has also been placed at the center, beyond the center of Mela Ground, to actually help the viewers to see, to watch the colorful celebration of India's independence. And this celebration becomes more important because after 2 years of the lockdown situation, we have just entered in a new normal, and this is the first Independence Day celebration after the conclusion, not exactly the conclusion, but post-pandemic. Happy Independence Day to one and all, in and outside this Mela Ground, and including every Kalimpong Basi living outside Kalimpong district. You must be missing Kalimpong badly, or wherever you are, through various technological innovations, you are actually watching this event from Kalimpong live, the 76th Independence Day celebrations. विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, देश को झंडा राष्ट्र ध्वजलाई सधैँ उच्च राखेर देश को गरिमालाई अझै उच्च राखेर देश निर्माणमा सहयोग पुर्याउने देशका कर्णधारहरू हामी अगाडि युनिफर्म लगाएर तयार भएर बसेका छन्। सम्पूर्णलाई उज्जवल उज्जवल प्रगतिको कामना गर्दै भविष्यमा गएर अझ राम्रो स्थानहरूमा नानीहरूलाई देख्न पाऊँ भन्ने हेतुले हामी यहाँलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। So welcome to every institution from Kalimpong district. Thank you so much for being a part of this event. Lane number 1, HMI. Lane number 2, Saptasi Gyanti. Lane number 3, Paramount. Lane number 4, Pranami Balika Vidyalaya. Lane number 5, Dr. Ram's Homes. Lane number 6, 7 Days Adventist School. Lane number 7, Rockwell Academy. Lane number 8, St. Philomena's Girls High Secondary School. Lane number 9, St. Joseph's Convent. Lane number 10, Kalimpong Girls High Secondary School. Lane number 11, St. Augustine School, followed by Ganesh High School. Lane number 13, Central School for Tibetans. Lane number 14, Brindavan School. And lane number 15, Kumdini High Secondary School. The Basel story continues. It resonates as they took our story to the global forum. Congratulations, Kumdini Homes High Secondary Schools. 76औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजक समिति गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सूचना तथा सांस्कृतिक विभागसँग सम्बन्धित रहेर यस आयोजना गरिरहेका छौं। सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग कालिम्पोङको प्रस्तुति पनि यहाँ रहनेछ, यहाँ सबैलाई जानकारी गराउँछौं। यसरी नै हामी समक्ष कार्यक्रमका नोडल अफिसर योगेश प्रधान, श्रीमान योगेश प्रधानज्यू, एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर केटी डिपार्टमेन्ट कालिम्पोङ अगावै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यसरी नै श्रीमान भूपेन्द्र शर्मा, सांस्कृतिक सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग
गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन नोडल अफिसरको रूपमा यस आयोजक समितिमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। So Independence Day celebrations, history in Kalimpong has got a very wonderful history. It is like a festive situation for every Kalimpong Basi. For decades we have celebrated this day like a festival. It's a very colorful festival, but of course to every student we want you to celebrate a festival with, especially to the students community and the youngsters. Please celebrate the colorful day of Independence Day, but with utmost responsibility so that you do not create any problem for yourself and your family in particular. So today, the band from Saptashri Gampir will be escorting our Honorable Chief Guest MLA Kalimpong District, Sri Rudain Sada Lecture, and the eminent dignitaries to the main venue, the iconic Mela Ground Kalimpong, which has a history of celebrating Independence Day in 1947 itself. And today, as we enter into the 23rd year of the 21st century, the color of Kalimpong's wonderful celebration continues. And special happy Independence Day to every Kalimpong-Basi in and outside Kalimpong. Happy 76th Independence Day. मुख्य अतिथि महोदयलाई सप्तश्री ज्ञानपीठको ब्यान्डले अगुवाई गरेर मञ्चसम्म ल्याउनुहुनेछ। अहिले मेला ग्राउन्डमा विभिन्न स्कुलहरूले प्रवेश गरिसकेका छन्। हामी समक्ष प्राय सबै स्कुलहरू नै आइपुगेको अवस्था छ। विशेष दर्शक दीर्घमा पनि हामी स्वतन्त्रता दिवस आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। आज बिहानबाट नै ग्यालरीमा दर्शक दीर्घको उपस्थिति सुरु भइसकेको थियो भने अहिले खचाखच हामी देखिरहेका छौँ। यो हर्षको समय छ। सबैलाई नै अनुशासित भएर बसिदिनु पनि हामी सबैले आग्रह गर्दछौँ। So ladies and gentlemen, as we understand India in the 76th Independence Day celebration, we find it to be a country in absolute progress, and especially in the sporting event recently concluded Commonwealth Games 2022 at Birmingham, England, where India had a massive sweep of medals, and there also the stories of India's progress as a sporting identity is moving ahead in a positive direction. So we're waiting for the Honorable Chief Guest to arrive. Slowly but steadily, almost all the 15 participating schools have entered into Mela Ground to make the otherwise very drab Mela Ground into a colorful ocean of hope, sincerity and national unity and dignity. Happy Independence Day from the celebrating committee of Kalimpong. हामी समक्ष अहिले मञ्चप्रति गान्धी गेटबाट अतिथि महोदयको आगमन भइरहेको छ। उहाँलाई अग्रसर गरेर ल्याइरहनु भएको छ। सप्तश्री ज्ञानपीठको ब्यान्डले श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा विधायक कालिम्पोङ हामी समक्ष उपस्थित भइरहनु भएको छ। मञ्चमा अग्रसर हुँदै अहिले ग्राउन्डको मध्यभागमा हामी पाइरहेका छौँ। So ladies and gentlemen, what a colorful scene here in Mela Ground after 2 years post-pandemic into the new normal. Kalimpong decides to celebrate its 76th
Independence Day 2022. So the band from Saptashri Gyanti will escort the Honorable Chief Guest, MLA, Kalimpong District, Sri Rudain Sada Lecture, along with the other dignitaries. Saptashri Gyanti slowly escorting the Honorable Chief Guest, Sri Rudain Sada Lecture, MLA Kalimpong District. श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा विधायक कालिम्पोङ यहाँको आगमन मञ्चमा भइरहेको छ। उहाँसँगै श्रीमान रवि प्रधान कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान, यसरी नै विभिन्न अतिथिहरू हामी समक्ष उपस्थित हुनुभएको छ। So the Honorable Chief Guest, Kalimpong District, MLA Kalimpong District, Sri Rudain Sada Lecture, has arrived here to be the special guest, the chief guest for the 76th Independence Day celebration. हामी समक्ष श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथि महोदय, यसरी नै हामी समक्ष श्रीमान रवि प्रधान नगराध्यक्ष कालिम्पोङ, यसरी नै श्रीमान विनय घिसिङ आयोजक समितिका सभापति उपस्थित भइसक्नु भएको छ। The Honorable MLA Sri Rudain Sada Lecture and the eminent personalities. So the Honorable MLA Sri Rudain Sada Lecture very shortly will unfold the national flag, the national tricolor will be unfurled by Sri Rudain Sada Lecture, MLA Kalimpong District. हामी समक्ष अझै दुईवटा स्कुल आइरहेको अवस्थामा छ। हामी केही क्षण उहाँलाई प्रतीक्षा सार्दैछौँ, त्यसपश्चात हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ। हामी समक्ष मञ्चमा आजका मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा विधायक कालिम्पोङको उपस्थिति भइसकेको छ। आजको कार्यक्रम आयोजक समितिका सभापति श्रीमान विनय घिसिङको सभापतित्वमा सम्पन्न हुनेछ। A personality who will be felicitated today on a special day, the Independence Day, the 76th edition, Padma Shri Kaji Singh Vidyarthi is also here with us. Sri K.P. Tamsang, Chairman, Lecture Cultural Development Board, is also here with us to be a part of this celebration. The entire district is involved in celebrating India's 76th Independence Day. हामी समक्ष मञ्चमा मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदयसँगै पद्मश्री श्रीमान काजी सिंह विद्यार्थीज्यूलाई हामीले पाएका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। विभिन्न अतिथि महोदय यहाँको पनि आगमन भइरहेको छ। हामी समक्ष श्रीमान बारुद थापा, युथ प्रेसिडेन्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट उपस्थित हुनु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। So very shortly, our Honorable MLA Sir, Sri Rudain Sada Lecture, will unfold the national tricolor to actually officially begin the 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong District 2022. So once again, I request all the photographers and well-wishers to kindly go to the other side, extremely backward, so that we will not disturb
or intervene or interrupt the performance of the participating marching band contingents from various institutions. सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अनि दर्शकहरूको स्वास्थ्य सुविधाको निम्ति कालिम्पोङ अस्पताल, कालिम्पोङ जिल्ला अस्पताल अनि रेड क्रस सोसाइटीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। नेहरू गेटको सामने, नेहरू गेटको छेउमा मेडिकल क्याम्प राखिएको छ। कसैलाई पनि असुविधा भए कालिम्पोङ जिल्ला अस्पताल अनि रेड क्रस सोसाइटीसँग तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। So we're waiting for the schools. We've got 1 or 2 institutions to arrive, and once we have the completion of the 15 institutions walking into Mela Ground to be a part of the 76th Independence Day celebration, where our Honorable MLA Sir, Sri Rudin Sir, the lecturer, has graced the occasion as a chief guest, we will begin the celebration of India's independence, the 76th edition or 76th episode of this wonderful land where freedom came almost 76 years ago. हामीले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन भोलिन्टियर कार्ड अगावै वितरण गरेका छौं। त्यो सोचले जतिजना पनि तपाईहरु मैदानमा उत्रिनु भएको छ, यदि तपाईहरुसँग तपाईलाई ड्युटी दिएको छैन भने कृपया तपाईहरु बाहिर हटिदिने म आग्रह गर्छु। मार्च पास्ट भइरहेको समयमा मञ्चको अगाडि, ठिक अगाडि कुनै पनि क्यामेरा म्यानलाई बस्न निषेध गरिन्छ। मञ्चको दाहिने तर्फ गएर बसिदिन म आग्रह गर्छु। So we request all the well-wishers, the photographers, to kindly now crowd in front of the VIPs, and especially in the area in front of the stage or the podium where the participating contingents taking part in the inter-school marching competition, they should not be disturbed. And of course you can applaud the presence of your children by being little away from the area where the children will actually perform on the 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong as part of the 2022 celebrations post-pandemic. Thank you. Thank you. हामीलाई कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसले पनि यस मैदानमा सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। तसर्थ पुलिस विभागका जति पनि ड्युटीमा खटिएका पुलिस पर्सनलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण भोलिन्टियरले सहयोग गरिदिने म आग्रह गर्दछु। ड्रोन उडाउँदा होला नि माथिबाट के विशेष गरी गान्धी गेटमा हामीले गान्धी गेटमा प्रवेशद्वारमै मानिसहरूको भिड देखिरहेका छौँ। कृपया दर्शक दीर्घलाई गान्धी गेटमा केही खाली गरिदिने म आग्रह गर्छु। एउटा स्कुल आउन बाँकी छ, त्यसैले गान्धी गेटको सिडीमा बसिरहनुभएका महानुभावहरूलाई केही क्षणको निम्ति गान्धी गेट खाली गरिदिने म आग्रह गर्दछु। So it's a wonderful day, and today, before we commence the celebrations, we would like to remember the Almighty, the Lord, for giving us a wonderful weather, and we pray that He will be with us throughout the program, blessing each one of us for this celebrations that has brought us together. So we thank the Lord for this wonderful weather. हामीलाई आज प्रकृतिले पनि साथ दिइरहेको महसुस भइरहेको छ। एकदमै अनुकूल वातावरणमा हामी यस मैदानमा भेला भएका छौँ। विशेष गरी तपाईहरुलाई हामी आग्रह गर्छौँ, मञ्चको अघि भएको जति पनि क्यामेराम्यानहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मञ्चको अघिल्लो भागमा नबसेर दाहिने तर्फ बसिदिने म आग्रह गर्छु।
गान्धी गेटमा टु व्हिलर्स एसोसिएसनका भोलिन्टियरलाई खटाइएको छ। गान्धी गेटमा टु व्हिलर्स एसोसिएसनका भोलिन्टियरलाई खटाइएको छ। यहाँले गान्धी गेटमा केही खाली गरिदिने म आग्रह गर्छु। So we request So we also welcome the heads of institutions, the arrival of Sri Anupam Lama, principals, Paramount School, Sri Arpitaman, Headmaster, Ganesh High School, and once again we request the media people to kindly clear the spot before the main podium. So we have volunteers assisting us at the Gandhi Gate. We want your cooperation in making this event a huge success. So once again, happy 76th Independence Day to every student, to every citizen who's assembled here in Mela Ground to be a part of this colorful celebration that is an important event of the country, the 76th Independence Day celebrations 2022. सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग अनि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा 76औं स्वतन्त्रता दिवस आयोजक समितिको पक्षमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। ग्राउन्डमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण अतिथिगण, विद्यार्थीवर्ग, सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, सँगसँगै घरमै बसेर यो सोझो प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि देश विदेशमा छरेर बसेका कालिम्पोङका हाम्रा अनुज मित्रहरूलाई हामीले मेलाटारबाट सम्झना गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। I would also like to express the gratitude to every participating school, because it is because of the participation that the organizers were able to conduct this event, the 76th Independence Day celebration. And very shortly we will commence the 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong in the august presence of the VIPs, the dignitaries, to be a colorful part of a colorful event, the 76th Independence Day celebrations 2022. अब हामी औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। Our Honorable MLA, Kalimpong District, Sri Rudain Sada Lecture, will now unfurl the national flag, the national tricolor on India's 76th Independence Day celebrations 2022.
So now, a request from Honorable MLA Sri Rudhen Sada Lecture, Kalimpong District, who will now So now he will address the people of Kalimpong on the auspicious occasion of Independence Day celebrations here in Kalimpong. MLA Kalimpong District, Sri Rudhen Sada Lecture. मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यूले आफ्नो सम्बोधन राख्नुहुनेछ। Sri Rudhen Sada Lecture, MLA Kalimpong District, will now address the people of Kalimpong on the occasion of India's 76th Independence Day celebrations. MLA Sri Rudhen Sada Lecture, Kalimpong District. Hello. So the band from Kumdini Homes High Secondary School, after mesmerizing a global audience at Basel in Switzerland, is here. A big round of applause for Kumdini Homes High Secondary School. लाग्दो दाजु रोक दिनु न मान्छे कुम्दना स्कुलको ब्यान्ड ग्राउन्डमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँको ब्यान्ड स्टप भएपछि हामी यहाँनिर सम्बोधन सुरु गर्नेछौँ। श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा, विधायक कालिम्पोङ। सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई भारतले 75वां वर्ष स्वाधीनता दिवस पूरा गरेको शुभ उपलक्ष्यमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई चढाउँछौं। यो एउटा प्राउड मोमेन्ट सम्पूर्ण भारतीयहरूको निम्ति जो यहाँ छ, सम्पूर्ण भारतवर्षमा छ अनि सम्पूर्ण देश विदेशमा छ। यो समय मेरो समकक्षमा जति पनि आदरणीय विभिन्न व्यक्तित्वगणहरू मसँग मञ्चमा छ, हरेकलाई समान आदर अनि तपाईहरुको आज्ञा लिँदै यस ठाउँमा 22वां हिजोको यो 76वां स्वाधीनता दिवस समारोहमा तपाईहरु सम्पूर्णको अनुमति लिँदै 2 शब्द छोटोमा यो समय म सम्पूर्णलाई सम्बोधन राख्ने हिम्मत गर्छु। केही क्षण अगाडि मात्र कालिम्पोङका महान विभूतिहरूको शालिगमा
हामीले केही खदाहरू अर्पण गरिकन यहाँतिर प्रस्थान गरेका थियौँ। भारतीयहरू र भारतभित्र गोर्खाहरूले पनि भारत स्वाधीन भएमा दिएको आफ्नो योगदानहरू हरेक वर्ष जब जब भारत स्वाधीनता दिवस मनाइन्छ त्यसरी नै यो प्रथालाई बडा आदरको साथ हामी मनाउँदै आएका छौँ। कालिम्पोङले यसरी पनि गर्व गर्छ कि कालिम्पोङको स्वाधीनता दिवस मनाउने एउटा छुट्टै इतिहास, छुट्टै एउटा ट्रेडिसन, जसले देश विदेश अनि कालिम्पोङका नजिकका सम्पूर्ण हाम्रो छिमेकीहरू यहाँ आउने गर्छ र यो दृश्यलाई देख्ने गर्छ। हामी आफै पनि कालिम्पोङको हुर्केको पढेकोले गर्दा कालिम्पोङको हुँ भन्ने गर्वबोध हरेक कालिम्पोङवासीले गरेकै हुन्छ। स्टुडेन्टहरूलाई पनि सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। आज निश्चय नै त्यो उत्साहमा, त्यो जाँगरमा प्रत्येक स्कुलका छात्र अनि छात्राहरू यस ठाउँमा उपस्थित छन्। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि म बधाई टक्राउँछु र हामी यहाँ उभिएका छौँ। म आज इतिहासका पानाहरू पल्टाएर यो ठाउँमा धेरै लामो स्पिच गर्ने उद्देश्यमा छुइनँ। जसहरूले 200 वर्षभन्दा लामो अङ्ग्रेजको क्रूर शासनलाई अन्त गरेर भारतीयहरूले र हाम्रा गोर्खाहरूले पनि आफ्ना प्राणका बलिदान र उत्सर्ग दिएर भारतलाई स्वाधीन गराएको छ, त्यो उद्देश्य, त्यो दर्शन जो हाम्रो योद्धाहरूले हिजोको दिनमा राखेको थियो, त्यो पुरा गर्नलाई आज 75 वर्ष पुगिसकेपछि हामी कुन चाहिँ ठाउँमा उभिएको छौँ एउटा प्रश्न हामीसँग उभिन्छ। धेरैजना देशको सिमानामा गएर प्रशस्त लडाइँहरू लडिराखेको छ, हाम्रोहरू पनि छ, अरूहरू पनि छ, तर बिङ गुड सिटिजन, तर एउटा त्यो असल नागरिकको हैसियतले यहाँ उभिएका अनि हामी बसेका प्रत्येकलाई एउटा प्रश्न हुन्छ। भारत बनाउनमा, भारतलाई स्वाधीन गर्नमा जसहरूले आफ्ना प्राणको आहुति दिए त्यसको रेस्पेक्टको खातिर वर्षमा एक दिन मात्र विद्यार्थीहरू रङ्गी चङ्गी ड्रेस लगाएर विभिन्न प्रकारको वेशभूषामा यहाँ आएर मार्चपास्ट मात्रै गरिन्छ भने अनि हामीहरू त्यो उत्साहले मात्रै यस ठाउँमा उभिएका छौँ भने र यस ठाउँमा एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो भनेर मात्रै आएका छौँ भने वाकैमा त्यो शहीदहरू जोले 200 वर्षको क्रूर शासनलाई छिरिकन भारतलाई स्वाधीनता दिलाएको थियो, सायद त्यो अधुरो हुन्छ। हामी जब जब विभिन्न ठाउँमा उभिन्छौँ, नेताहरू छ, साधारण जनताहरू पनि छ, तर एउटा प्रश्न यहाँबाट उभिएर स्पष्ट हामी आफैलाई आफै गर्नुपर्छ। भारतवर्षको साँचो नागरिकको हैसियतले तपाईँले आफ्नो समाजलाई, तपाईँले आफ्नो जातिलाई हिजो के दिनुभयो र आज के दिनु सोच्दै हुनुहुन्छ र भोलि के दिनुहुन्छ। आज ती शहीदहरूको साँचो श्रद्धाञ्जली तपाईँ अनि हामी यहाँ उभिएर दिने इच्छामा छौँ भने यहाँबाट एउटा सङ्कल्पको एउटा अटोटता लिएर हामी निश्चय नै आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ भन्ने कुरामा म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कालिम्पोङमा धेरै प्रकारको समस्याहरू छ। अब भर्खरै मात्रै पहाडमा एक प्रकारको डेमोक्रेसीको बहाली भएको छ धेरै वर्षपछि। हामी चाहन्छौँ कालिम्पोङमा धेरै प्रकारका समस्याहरू मध्ये पिउने पानीको समस्याहरू छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा जुन प्रकारको कन्सेसन्सहरू आएको छ हामी बार बार र हरेक समयमा त्यो चपेटमा परिरहेको छौँ। साधारण जनतालाई यहाँबाट सम्बोधन गर्दै हामी अवगत गर्न चाहन्छौँ कालिम्पोङलाई जुन प्रकारको स्वाधीनता भएको 75 वर्ष पुगिसकेको कालिम्पोङमा जुन प्रकारको समस्याहरू कालिम्पोङका जनताले सामना गरिरहेका थियो एउटा मुक्त गर्न। तर जबसम्म कालिम्पोङको साधारण जनताले यो मेरो ठाउँको निम्ति, यो मेरो देशको निम्ति भन्ने सङ्कल्पमा हरेक जनता कालिम्पोङमा तयार हुँदैन, सायद ती कुरा गरी निकाल्नलाई कुनै पनि सरकारी निकायहरू अनि कुनै पनि नेतृत्वहरू तयार हुन सक्दैन। हामीले हिजोस्ति मात्र 27 जुलाई मनाएका थियौँ। रवि प्रधान मेरो साथी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा प्रस्तावमा लिएर आउनुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको प्रस्तावलाई हामीले सेकेन्ड गरेका छौँ। कालिम्पोङमा भएको शहीद पार्कमा अब वर्ष झट्टैभन्दा झट्टै एउटा ठुलो मल्टी स्टोरेज कार पार्कको साथमा त्यस ठाउँमा शहीद मेमोरियल
अडिटोरियम बनाएर कालिम्पोङमा 500 भन्दा बेसी कारको पार्कको साथसाथमा त्यसको मल्टी स्टोरेज अडिटोरियम साथसाथमा ब्याङ्केटहरू बनाएर कालिम्पोङको कन्जेसनलाई त्योभन्दा ठुलो प्रब्लम मेट्ने हाम्रोमा अरू कुनै दोस्रो रास्ता छैन। बनिँदै गरेको अर्ध कन्स्ट्रक्सन अवस्थामा रहेको नगरी छेउको कारपाको निम्ति 2 शब्द यहाँ भनिराख्नुपर्छ। त्यहाँका सराउन्डिङ्सकाहरूले प्रशासनलाई साथ दिउन्। हामी धेरैको नोक्सानी गर्दैनौँ, जसको नोक्सानी गर्छ त्यसको कम्पेन्सेट गर्नको निम्ति नि प्रशासन तयार छ। तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो भने हामी नेतृत्वमा बस्ने डिपार्टमेन्ट चलाउने अफिसर्सहरूको मात्रै इनिसिएटिभ चाहिँ हुँदैन जबसम्म कालिम्पोङका वासीहरू यी कुरा गर्नलाई मरल सपोर्टको रूपमा अगाडि उभिँदैन। पानीका कुरा गर्छु। पानीको कुराको समस्याको समाधान गर्न हामी लागि परेका छौँ। केही समय लाग्छ, धेरै खर्च हुने भएकोले गर्दा, तर हरेकलाई यो आफूले आह्वान गर्छौँ। जुन प्रकारको इलिगल लाइनहरू छ, यदि तपाईँ साँचोमा भारतीय नागरिकको हैसियतले तपाईँ साँचोमा कालिम्पोङलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ भने यो पनि सर्वसाधारण यस ठाउँमा उभिएर हामी स्पष्टसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पानीका इलिगल लाइनहरूबाट तपाईँले लिगलाइज लाइनहरू गर्नुहोस्, ताकि तपाईँ एउटा गुड नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले दिएको राजस्वले फर्दर त्यो डिपार्टमेन्ट जसले सानो सानो पाइपको फेरफेराउ गर्नुपर्छ त्यति बेला हायर एथोरिटीको अगाडि झुक्न नपरोस्। त्यो कारण हामी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छौँ, यदि आज साँच्चैमा भारत स्वाधीन भएको ठाउँभित्र बसेर हिजोका हाम्रो वीर वीराङ्गनाहरूले भारतलाई जुन प्रकारको स्वाधीनता दिलायो उनीहरूलाई साँचोमा हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ भने हामीले एउटा कमिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। म पनि त्यो साँचो नागरिक हुन्छु जसले सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व तिरेर एउटा गुड नागरिकको परिचय दिन्छु भन्ने सङ्कल्प यहाँ हरेक कालिम्पोङवासीले यहाँबाट दिन सक्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दा म छोटोमा यति भनिरहेको छु, यतिका धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ छ, सायद पढिसकेका यता अनि त्यता अनि मेरो पिछेहरू हुनसक्छ। हामी त्यो ट्रेडिसनल एजुकेसन लिएर आइरहेको समाजभित्र ग्रस्त छौँ, जसले एकाडेमिक शिक्षा लिनुभएको सरकारी उच्च पदहरूमा पुग्नु मात्र हो र नकुनी सरकारी नोकरी पाउनु हो भन्ने उद्देश्यले प्रेरित हाम्रा परिवारहरू छ, हाम्रा नानीको गार्जेन्सहरू छ, अनि विशेष नानीहरू पनि त्यसरी होला। यहाँ उभिएर हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, जबसम्म हरेक भारतीय र कालिम्पोङका प्रत्येक छात्रहरूले लिइरहेको एजुकेसन एकाडेमिक एजुकेसन भन्ने कुरा ज्ञानलाई बटुल्नु हो, एउटा सरकारी नोकरीमा आफ्नो जीवनलाई सीमित उद्देश्यमा राख्नु भन्ने होइन। त्यहाँबाट बाहिर निक्लेर निश्चयभन्दा निश्चय हामी माथि उठ्नेछौँ। त्यहाँबाट निश्चयभन्दा निश्चय माथि उठेर एउटा स्वावलम्बन गोर्खाहरू, एउटा स्वनिर्भर गोर्खाहरूको सृजना गर्ने एउटा समाजको निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। फेरि पनि छात्रहरूमा स्वतन्त्र दिवस समारोहमा तपाईँहरू जति पनि टाढो नजिकबाट आउनुभएको छ, जो कसको हरेक नामहरूलाई मैले सम्बन्धित गेस्टमा लिन समयलाई मध्यनजर राखिकन फेरि पनि सम्पूर्णलाई 75 वर्ष पुगेको छात्र र यो स्वाधीनता दिवस समारोहमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि मुरी बधाई र शुभकामना शुभेच्छाका साथ मेरो शब्दलाई अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। श्रीमान हुदैन सागलेप्छ विधायक कालिम्पोङको सम्बोधनपछि अब हामी राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिने कार्यक्रमलाई थालनी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी मार्च पास्टको समय तपाईँहरू कृपया यो ठाउँलाई अलिकति खाली गरिदिनु म आग्रह गर्छु। अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसका पर्सनल्सहरू जसलाई ग्राउन्डमा खटाइएको छ तपाईँहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ कि मार्च पास्ट गर्ने ठाउँलाई खाली गरिदिनको निम्ति म तपाईँहरू सबैलाई सहयोग गरिदिने आग्रह गर्दछु। स्वतन्त्रता दिवस परेड बक्कर श्रेष्ठ। स्वतन्त्रता दिवस परेड सेवन
इजाजत है। संतेक हिम्मत इजाजत है। So now very shortly the march past will commence. The NCC Scouts and Guides leading the march past for 2022. So now the Independence Day Parade 2022 will commence, and leading the parade for 2022 we have Kalimpong College. A big round of applause. Joda Tapadi to Kalimpong College for leading the contingent for Independence Day Parade 2022. स्वतन्त्रता दिवस परेडमा कालिम्पोङ कलेजको एनसीसी युनिटले अगुवाई गर्नेछन्। त्यसपश्चात विभिन्न स्कुलले यहाँनिर राष्ट्रध्वजको सलामी कार्यक्रम सुरु गर्नेछ। So Kalimpong College will lead the Independence Day Parade 2022, where 15 institutions from the district of Kalimpong are participating in the 76th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong for 2022. 76औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा सुरु भइरहेको छ। सम्पूर्ण दर्शक दीर्घमा हर्षोल्लास हामी देखिरहेका छौँ भने कालिम्पोङ मेला ग्राउन्डमा भएको यस कार्यक्रमलाई सोझो प्रसारण गरेर देश विदेशमा छरिएका दर्शक दीर्घलाई पनि पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। कालिम्पोङको मेलाटारमा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीगण, अतिथिगण, दर्शक दीर्घ अनि देश विदेशमा छरिएर बसेका कालिम्पोङका अग्रज, कालिम्पोङका साथी मित्रहरू सबैलाई नै कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डबाट हामी सम्झना गरिरहेका छौँ। To 70 यस देशको निर्माणमा गोर्खाहरूको भूमिका, देशको सुरक्षामा गोर्खाहरूको भूमिका अनि यो देशलाई स्वतन्त्र बनाउनुमा गोर्खाहरूको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हाम्रो इतिहास गरिमामय इतिहास छ। त्यसैले हामी यस बेलाटारमा देशको 76औं स्वतन्त्रता दिवस बडो हर्षोल्लासको साथमा मनाइरहेका छौँ। यो देश जहाँ विभिन्न रङ बिरङ्गी फुलहरूले सजिएको बगैँचा झैँ हामी विभिन्न समुदाय, धर्म समुदायका मानिसहरू, विभिन्न जात गोष्ठीका मानिसहरू भारतीय नागरिक भएर बाँच्ने गर्छौँ। So India's story is a story of unity and diversity, and after having
entered into the 76th Independence Day celebrations. A wonderful country of India is a commanding nation on the global platform, appreciated by the global community for its wonderful collaborative mood to make the world a healthy global community. The Independence Day Parade 2022, Kalimpong College will lead the parade contingent as 15 schools from Kalimpong district are participating in the first Independence Day celebration post-pandemic, the 76th Independence Day celebration. Kalimpong College leading the contingent of the parade is to follow RDC, SUO Rubina Rai and SUO Sakun Subba. The contingent commander SUO Sahil Rai, Cadet Subhana Subba, Junior Under Officer Srijana Ruchal, Cadet Suraksha Rai, as Kalimpong College leads the Independence Day Parade for 2022. So Kalimpong College leading the Independence Day Parade 2022, Senior Under Officer Rubina Rai, Senior Under Officer Sakun Subba, कालिम्पोङ महाविद्यालयको एनसीसी युनिटले परेडको अगुवाई गर्दै अहिले मञ्चको अघिल्लो भागमा राष्ट्रध्वजको सलामीको निम्ति प्रस्थान भइरहेको छ। कृपया मिडियाका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु, मञ्चको अघिल्लो भागदेखि तपाईहरु सबैलाई हटिदिने म आग्रह गर्छु। विशेष गरी मिडियाका साथीहरू। So RDC contingent Senior Under Officer Rubina Rai, the Kalimpong College contingent Commander Senior Under Officer Sahil Rai, Cadet Suraksha Rai, कालिम्पोङ महाविद्यालयको एनसीसी युनिटले मञ्चको अघिल्लो भाग कालिम्पोङ महाविद्यालय सँगै विभिन्न स्कुलका एनसीसी युनिटहरूले पनि राष्ट्रध्वजको सलामी दिइरहेका छन्। एनसीसी 5th बटालियन बंगाल एनसीसी युनिटले कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा विभिन्न स्कुलका एनसीसी युनिटले पनि मार्च पास्टमा सहभागी बन्दै राष्ट्रध्वजको सलामी दिइरहेका छन्। For the SD's contingent commander was GO Yasun Rai, Cadet Abhishek Basur, Cadet Sivan Limbu. The national flag was carried by Cadet Shane Sharma, Shamun Duppa.
The college flag by G.O. Alarete Giri. NCC flag by Cadet Suresh Tamang. The pilots were Cadet Radhika Bhujel and Cadet Pravina Rai. Independence Day celebrations here in Kalimpong. We have a solid representation from the NCC fraternity on India's 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong district 2022. छात्र स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा विभिन्न आफ्नो मार्च पास गरिसकेपछि विभिन्न स्कुलमा रहेको स्काउट्स एन्ड गाइड्सका टिमले अहिले मार्च पास गरेर राष्ट्रध्वजको सलामी गर्नको निम्ति अग्रसर भइरहेको छ। जोरदार तालीको साथमा तपाईहरुले स्वागत। So girls, higher secondary school guides, contingent 1, Priyanka Sherpa and Annie Mangrati. The guides and scouts of Kalimpong District Association participating in this event. Girls, higher secondary school, contingent 1, Priyanka Sherpa and Annie Mangrati, marching slowly towards the podium where the national color flutters on the 76th Independence Day celebrations of the country here in Kalimpong district. So Kalimpong girls, high secondary school guides, contingent 2, Susanitra Subba, Awana Rai, Susanitra Subba and Awana Rai leading the contingent of the Kalimpong girls high secondary school guides, contingent number 2. Thank you to St. Joseph's Convent and Girls High Secondary School for participating in the 76th edition of India's Independence Day here in Kalimpong District 2022. The Saptasri Campit guides Marali Lepcha, Arena Zumba. The Saptasri Campit guides being led by Naomi Lepcha and Arena Zumba. Saptasri Campit. So the girls saluting the national flag of the country, paying utmost respect to the nation that we have of what we call India. So following Saptasri Campit, we have Pranami Balika Vidyalaya, the guides from Pranami Balika Vidyalaya, very slowly marching towards the main podium where the Honorable MLA Kalimpong District is the main guest, the chief guest of today's event. So Pranami Balika Vidyalaya,
Shreya Lepcha and Sukriti Mangrati. अहिले विभिन्न स्कुलका गाइड्स एन्ड स्काउट्सका युनिटले मार्च पास्ट गर्दै राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिइरहेका छन्। कालेबुङका विधायक श्रद्धेय रुदेन सादा लेप्चाज्यूले राष्ट्रध्वजको सलामी ग्रहण गरिरहनु भएको छ। So Pranami Balika Vidyalaya has just walked past the national tricolor and following the guides from Pranami Balika Vidyalaya on the 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong district, we have the contingent representing the guides from Kalimpong Guides Association, Rockvale Academy. So Rockvale Academy is here with the guides fraternity participating in this colorful mood of celebrating India's 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong district. Rockvale Academy is here. नेहरू मञ्चमा के असुविधा भइरहेको छ। So Rockvale Academy. मार्च पास्ट गरिसके पश्चात ग्राउन्डको परिक्रमा गरेर गान्धी गेटबाट नै कन्टिजेन्टहरू निस्किनेछन्। कृपया भोलिन्टियरहरूले त्यहाँनिर त्यो असुविधालाई ध्यानमा राखेर काम गरिदिने म आग्रह गर्छु। दर्शकवृन्दलाई पनि केही सहयोग पुर्याइदिने म आग्रह गर्दछु। Rockvale Academy now marching towards the main podium, past the national tricolor, to celebrate the color of India on the 76th Independence Day celebrations there, led by Pratiksha Bhujel and Khushi Rai. Ladies and gentlemen, the contingent from Rockvale Academy. So Rockvale guides being led by Pratiksha Bhujel and Khushi Rai. The girls slowly marching towards the main podium and taking the salute on this important event. Our Honorable MLA Kalimpong District, Sri Rudain Sada Lepcha. And ladies and gentlemen, the contingent from Rockvale Academy marching past the national tricolor. And following them very closely is the contingent from Rockvale once again. The first contingent representing the Rockvale Scouts family. So being led by Ankit Shah and Sangam Rai. So Rockvale Scouts contingent 1. Rockvale Scouts contingent 1 अंकित शाह अनि संगम राईको अगुवाईमा अघि बढ्दै राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिइरहेका छन्। And following contingent 1, Rockvale Scouts, the second contingent, also walking, inching towards the national tricolor, being led by Rohan Gupta and Wahid Khan. रकभेल स्काउट्सका दोस्रो दल रोहन गुप्ता अनि वलिद खानको अगुवाईमा राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै अगाडि बढिरहेका छन्। So Rockvale Scouts contingent number 2, being led by two boys from Rockvale Academy, Rohan Gupta and Wahid Khan. रोहन गुप्ता अनि वहिद खानको अगुवाईमा रकभेल एकाडेमीका दोस्रो स्काउट दल राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिएर अगाडि आइरहेका छन्। Ladies and gentlemen, those who are watching us live through television, through other media, once again, happy 76th Independence Day to all of you, the Kalimpong Basis in and outside Kalimpong. The following Rockvale Scouts, we have the contingent from Saptashri Gyanti, contingent number 1. रकभेल स्काउट्सको टोलीलाई पछ्याउँदै अब
सप्तश्री ज्ञानपीठको स्काउट्स 1 अनिमेष थापा अनि प्रतीक साहुको नेतृत्वमा राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै अगाडि आइरहेको छ। So Saptashri Scouts contingent number 1, smartly dressed up, led by Animesh Thapa and Pradeep Sahu, slowly arriving at the main podium where stands the national tricolor. They walked past the national tricolor, Saptashri Gyantpith Scout contingent 1. राष्ट्रको ध्वजलाई सलामी दिँदै सप्तश्री ज्ञानपीठका स्काउट्स दोस्रो दल पनि अगाडि बढिरहेको छ। The second contingent from Saptashri Gyantpith slowly moving towards the main podium. On this wonderful day, being led by Shashank Blom and Himanshu Thakur. Ladies and gentlemen, the Scouts contingent from Saptashri Gyantpith Kalimpong. सप्तश्री ज्ञानपीठको स्काउट्सको दोस्रो दल सुशान्त ब्लेन अनि हिमांशु ठाकुरको अगुवाईमा राष्ट्रध्वज तिरङ्गालाई सलामी दिँदै अगाडि बढिरहेको छ। So, ladies and gentlemen, following the contingent from Saptashri Gyantpith, we have the Scouts representing the black and white color, HMI Scouts are here with us. So the contingent from HMI, एसयुएमआई विद्याश्रमका स्काउट्स टोली अहिले राष्ट्रध्वजलाई सलामी गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। symbolized in the iconic black and white attire, HMI Scouts slowly, steadily marching towards the national tricolor, the main podium on the occasion of India's 76th Independence Day celebrations. We're in Kalimpong, carrying the national tricolor, Anmol Kashmir and Arpit Rai. Anmol Kashmir and Arpit Rai. HMI is here with us. अनमोल गजमेर अनि अर्पित राईको अगुवाईमा एसयुएमआईका स्काउट्सको टोलीले अहिले राष्ट्र तिरङ्गा ध्वजलाई सलामी दिँदै अगाडि बढिरहेका छन्। So the boys representing the HMI Scouts fraternity, led by Anmol Kashmir and Arpit Rai, they just walked past the national tricolor on a very special day, on a very special occasion, the 76th Independence Day celebrations of the country here in Kalimpong district. So ladies and gentlemen, the last HMI contingent from the Scouts being led by आकाश गुप्त अनि राहुल प्रकृतिको अगुवाईमा So HMI's second contingent from the Scouts family being led by two Soviets, Akash Gupta and Rahul Purkuti. आकाश गुप्त अनि राहुल प्रकृतिको अगुवाईमा एसयुएमआईको दोस्रो स्काउट्स दलले अहिले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै अगाडि बढिरहेका छन्। कृपया स्कुलको जति पनि प्यान्डहरूको अगाडि बस्नुभएका दर्शक दीर्घ अनि टिचर्स अरू विद्याका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्दछु त्यो ठाउँबाट तपाईँ स्कुलको पछिल्लो भागमा गइदिने म आग्रह गर्छु। भोलिन्टियरहरू पनि कृपया तपाईँहरू बाहिर रिङदेखि बाहिर बसिदिनु भए असल हुनेछ। मार्च पास्ट प्रतियोगितात्मक वर्गमा राखिएको छ, यसैले मार्च पास्टको विभिन्न वर्गमा अंकित गरिनेछ। 27 माउन्टेन डिभिजन आर्मीका ब्यान्ड एक्सपर्टहरूले मार्च पास्टको अङ्क प्रदान गर्नुहुनेछ। अब तपाईँहरू समक्ष विभिन्न स्कुलको मार्च पास्ट सुरु हुन गइरहेको छ। जोरदार तालीको साथमा तपाईँहरूले एकपल्ट स्वागत गरिदिनु म आग्रह गर्छु। So after 2 years post-pandemic, the first real Independence Day celebration comes to India, including the district of Kalimpong, where we believe that this is one of the finest, not only in this part of the world, but the entire country,
Kalimpong's history with independence and celebration is immense, colorful, and full of interesting anecdotes where people used to come early in the morning to book their place in the respective positions so that they could find a place within the arena that is made around to actually watch the colorful flavor of Independence Day celebrations here in Kalimpong. So very shortly, we'll now enter into the competitive event, but of course celebrating India's Independence Day celebrations. 15 institutions from the district of Kalimpong have enrolled themselves as participating teams for this wonderful event post-pandemic, the first Independence Day celebration post-pandemic 2022. वैश्विक महामारी कोरोना 19 को कारणले 2 वर्षको अन्तरालमा हामी मेला ग्राउन्डमा उपस्थित हुन सक्षम बनेका छौं। 2 वर्ष अघि हामीले 2वटा स्वतन्त्र दिवस आयोजना गर्न सकेनौं। यस वर्ष बडो हर्षोल्लासको साथमा हामी 76औं स्वतन्त्रता दिवस आयोजनाको निम्ति साक्षी बनिरहेका छौं। अब एशियामाई विद्याश्रमका नानीहरूले मार्च पास्ट सुरु गर्नेछन्। So ladies and gentlemen, following the contingent from Kalimpong College and the Scouts and Guides participation representing the Kalimpong Scouts and Guides Association, now the main attraction, the main event for which the institutions have practiced for days to actually experience this never experienced extravaganza in the form of Independence Day celebrations here in Kalimpong. एशियामाई विद्याश्रमका विद्यार्थीहरूले मार्च पास्ट सुरु गरिरहेका छन्, अघि बढिरहेका छन्। एशियामाईका उच्च माध्यमिक स्तरका छोरी विद्यार्थीहरू हातमा खुर्पी हतियार बोकेका यी छोरी विद्यार्थीहरूले आत्मरक्षा अनि स्वाभिमानका साथै राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई पनि प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन्। So Asia completing 136 years of glorious service by educating the young populace, established यस प्रस्तुत झाँकीमा नारीले देश रक्षा र सम्प्रदाय रक्षाका लागि इतिहासका मोडहरूमा दिनु परेको बलिदानलाई प्रतीकात्मक र कलात्मक रूपमा देखाइएको छ। भनिन्छ नाला पानीको खलङ्गा दुर्गमा अंग्रेज विरुद्ध वीर बलभद्रको नेतृत्वमा लडिरहेको महान युद्धमा गोर्खे नारीहरूले अदम्य साहसको परिचय दिँदै यही खुर्पी हातमा लिएर अंग्रेजहरूको साथो लिएका थिए। So from 1st of August 2022, the magnanimous burden of leading this institution is being shouldered by Sri Paulin Lepcha, the present principal of ACMI, so popularly known as Sao Paulo of the East. ACMI boasts of its legendary football teams and footballers who become state champions in 1966, 1967 and 2008. याद गरौं 1962 को भारत चीन युद्ध जहाँ उत्तर पूर्वी सीमान्त राज्यहरूमा गोर्खे नारीहरूले यही खुर्पीको प्रयोग गर्दै आत्मरक्षा अनि देश रक्षामा शत्रुका विरुद्ध उदाहरणीय साहस देखाएको कुरा इतिहासबाट कहिले मेटिने छैन। The institution offers co-educational academic courses in the higher secondary level in humanities, science, agriculture and commerce, with retail management and security services, and various short-term vocational courses like garment manufacturing, electrical house wiring, motor widening, dairy farming, quality seed production, customer care, executive training, general duty attendant, etc. Ladies and gentlemen, the contingent from ACMI. नारीको स्वाभिमान सशक्तिकरण र आत्मबलको प्रतीक पनि हो यो खुर्पी। हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान समाजमा पनि नारीको त्याग तपस्या योगदान उत्सर्ग संगत छँदै दृष्टान्त पनि वर्तमान र इतिहासमा
सधैँ रहिरहेको थियो, तर कहिलेकाहीँ हाम्रा आँखाबाट ओझेल बने होलान्। त्यसै शक्तिको प्रतिस्वरूप यो एसयुएमआईको झाँकी। In higher secondary education examination 2022, Master Prajal Pradhan of Humanities Stream secured 99% marks in Nepali and became the state topper in Nepali language. Master Asin Rai became the district topper in commerce, securing 92% of marks. And now the contingent national flag, Anamika Subba, 12 humanities, school flag, Muhammad Irfan, 11 agriculture, Commander Chandradev Rai, 11 humanities. कालेबुङको एक प्रतिष्ठित विद्यालय हो एसयुएमआई। सन् 1836 मा स्कटल्यान्ड मिसनरीजहरूद्वारा निर्मित यस विद्यालयले शिक्षामा मात्रै नभएर कालेबुङको जीवन इतिहासलाई लिएर 136 वर्ष पूरा गरिरहेको छ। So the girls contingent being led by Suspita Rai of class 12 humanities C, the captain and prefect Isaac Tamil of class 12 humanities A, and HMI's volleyball team became the state champions in 2007. प्राचार्य विलियम मैकफार्लेनको अगुवाईमा सुरु भएको विद्यालय यसै वर्षको पहिलो अगस्त 2022 देखि डायसिस अफ इस्टर्न हिमालयस र चर्च अफ नर्थ इन्डियाले वर्तमान प्राचार्य श्रीमान पाल्देन लेप्चाज्यूलाई चयन गरेको छ। So extending the vision of educating children in remote areas, HMI has successfully opened its branch, Anuj HMI in Nimbong, since 2005, which currently conducts classes from classes 5 to class 12. पाठ्यक्रमसँगै फुटबल खेलको निम्ति पनि प्रख्यात रूपले चिनिने एसयुएमआई विद्यासंघले फुटबल मात्रै नभएर अन्य खेलहरूलाई पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण दिएर अगाडि बढिरहेको छ। So now, ladies and gentlemen, the students from class 6, 7 and 8 representing HMI and being led by Saksham Prasad of class 8A. Here we have the contingent from HMI bringing children from classes 5, 6, 7 and 8. यस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षामा कला विभागबाट 99 अङ्क हासिल गरेर प्रज्वल प्रधान नेपाली विषयमा राज्यमा नै शीर्ष स्थान ओगट्न सफल बनेका थिए। So HMI has a befitting pipe band, true to the sense of its origin, pioneering the popularity of this region. The marathon runners from HMI have been regularly selected in international half marathons in Mumbai Marathon, Kolkata, Delhi, Hyderabad Marathon since 2012. Here we have the next contingent from HMI. So the captain and prefects, Isaac Tamil. The flag bearers, 60 flag bearers being led by Anup Chetri of class 12 Humanities B. एसयुएमआई विद्यालय जसले पठन पाठन सँगसँगै खेलकुदमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। यस विद्यालयको खेलाडीहरूले फुटबल खेल सँगै म्याराथनमा पनि राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न सफल बनेको इतिहास कायम छ। So HMI, we have the National Service Scheme, NSS with pioneering coordinator from this institution. The volunteers having often been active to the service of the society and as and when required to help and take forward the message of working for society in a different way. The National Service Scheme. अनामिका सुब्बाले राष्ट्र ध्वजलाई लिएर अगाडि बढेकी थिइन् भने यसरी नै विद्यालयको ध्वज मोहम्मद इरफानले लिएर अगाडि बढेकी थिए। यसरी नै कमान्डर चन्द्रदेव राईको अगुवाईमा रहेको एसयुएमआईको टोलीले राष्ट्र ध्वज सलामी गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। So the class 11 Humanities contingent being led by Ongmushring lecture of class 11 Humanities B, and the next contingent would be class 9 and 10 represented being led by Pranesh Shetri of class 10A.
school also has very active 2 NCC units, 442 and 629 and Scout. The strong HMI Alumni Association, established in the year 1992, has been the backbone of this institution, HMI. विद्यालयले उच्च माध्यमिक स्तरमा कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान विषयमा शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ भने यसका साथै कौशल विकास योजना अन्तर्गत खुद्रा व्यापार व्यवस्थापन, दुग्ध खेती, गुणस्तरीय बिउ उत्पादन जस्ता विषयहरूमा पनि छोटो अवधिको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिएर युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्य गरिरहेको छ। The Scottish University's mission institution, founded by the missionaries of the Church of England, with the founder, Principal Rev. William McFarlane in the year 1886, and has now completed 136 years of glorious service for educating the young populace. Ladies and gentlemen, the one and only HMI leading the marching contingent for schools in this edition of India's Independence Day celebrations 2022. एशियामाई विद्याश्रम जो कालेबुङको जेठो विद्याश्रम हो, सन् 1836 मा नै स्थापना भएको एशियामाईले 136 वर्षको गरिमामय वर्षगाँठ पालन गरिरहेको छ र हामी समक्ष एउटा जिउँदो इतिहास भएर एशियामाई बसेको छ। So class 12, the contingent led by Prince Thakur of class 12 science in complete black, the hands in perfect coordination. Every beat a story of Ishmael's rich history of coordination. Ladies and gentlemen, please welcome Ishmael with a big round of applause. Zoردar Thakur के साथ जोरदार थप्पडीको साथ एशियामाई विद्याश्रमको नानीहरूलाई स्वागत गरौँ। एकदमै स्मार्टसँगले उत्कृष्ट प्रदर्शन दिँदै मञ्चको अघि आएर राष्ट्रध्वज सलामी गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। And now, believing and respecting and honoring your own self-identity, the girls in the traditional attire, the pride of our region, and believing in yourself, here we have HMI's traditional contingent. अघि बढिरहेका छन् एशियामाईका उच्च माध्यमिक स्तरका छोरी विद्यार्थीहरू। हातमा खुर्पी हतियार बोकेका यी छोरी विद्यार्थीहरूले आत्मरक्षा अनि स्वाभिमानका साथै राष्ट्रपतिको प्रेमले पनि प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन्। यस प्रस्तुत झाँकीमा नारीले देश रक्षा र सम्प्रदाय रक्षाका लागि इतिहासका मोडहरूमा दिनु परेको बलिदानलाई प्रतीकात्मक र कलात्मक रूपमा देखाइएको छ। भनिन्छ नारापानीको खलङ्गा दुर्गामा अङ्ग्रेज विरुद्ध वीर बलभद्रको नेतृत्वमा लडिरहेको महान युद्धमा गोर्खे नारीहरूले अदम्य साहसको परिचय दिँदै यही खुर्पी हातमा लिएर अङ्ग्रेजहरूको साथो लिएका थिए। याद गरौँ सन् 1962 को भारत चीन युद्ध, जहाँ उत्तर पूर्वी सीमान्त राज्यहरूका गोर्खे नारीहरूले यही खुर्पीको प्रयोग गर्दै आत्मरक्षा अनि देश रक्षामा शत्रुका विरुद्ध उदाहरणीय साहस देखाएको कुरा इतिहासबाट कहिले मेटिने छैन। नारीको स्वाभिमान, सशक्तिकरण र आत्मबलको प्रतीक पनि यही हो खुर्पी। हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान समाजमा पनि नारीको त्याग, तपस्या, योगदान, उत्सर्ग सधैँ दृष्टान्त पनि वर्तमान र इतिहासमा सधैँ रहिरहेको थियो, तर कहिलेकाहीँ हाम्रा आँखाबाट ओझल बने होला। यसै शक्तिको प्रतिरूप यो एशियामाईको झाँकी। जोरदार थप्पडीको साथमा यहाँलाई स्वागत गर्ने म आग्रह गर्दछु। A special contingent from HMI, the girls, being led by Sakshi Sunar of class 12 Humanities C. And now, ladies and gentlemen, please welcome the band from HMI, the band leader, Shravan Bhujel of class 11 Humanities B. HMI band will definitely mesmerize the audience here on the 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong district. एशियामाईको ब्यान्ड जसले डिस्प्ले गर्न गइरहेको छ, राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै अगाडि बढ्नेछन्।
carry the Scottish flavour, the Scottish legacy lives on as the contingent from HMI marches past the national flag colour to remember every Indian, every freedom fighter who's contributed towards making what India is today in the 21st century. Please, ladies and gentlemen, close out company to start. HMI contingent is here in this year's edition of the Independence Day celebrations. And following them, we have सप्तश्री ज्ञानपीठ एसियामा पछि सप्तश्री ज्ञानपीठको विद्यार्थीहरूले मार्च पास गर्नेछन्। जोरदार थप्पडीको साथमा स्वागत गरौँ सप्तश्री ज्ञानपीठ। कृपया ग्राउन्डलाई तपाईँहरूले खाली गरिदिने म आग्रह गर्छु। जतिजना पनि भोलिन्टियरले भट्ट भएको छ, क्यामेराम्यानहरू छ, तपाईँहरूले सहयोग पुर्याइदिने म आग्रह गर्छु। So Saptashri Gandhi, a co-education ICSE and ISS school with its flag flying high for 3 decades, caters quality education as well as extracurricular activities. सप्तश्री ज्ञानपीठ कालिम्पोङको एक प्रतिष्ठित विद्यालय हो। विगत 3 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको सप्तश्री ज्ञानपीठ शिक्षा आर्जनमा कटिबद्ध रहेर अगाडि बढिरहेको छ। Saptashri Gandhi girls volleyball team reached the semi-finals at the 25th National Open Volleyball Championship in Jalpaiguri. The girls volleyball team, soundly coached by Sri Sanjeev Pradhan and under the cable captaincy of Anjum Thapa, they were the winners at the Jaigol Samaj Kalyan Sanj Open Girls Volleyball Championship Tournament. पठन पाठनमा मात्रै नभएर सर्वाङ्गीन विकासमा विद्यार्थीहरूलाई अग्रसर गराउन सप्तश्री ज्ञानपीठले 3 दशकदेखि शिक्षा आर्जन गर्ने काम गरिरहेको छ। विद्यालयको भलिबल टिमले जलपाइगुडीमा आयोजित राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सेमिफाइनलसम्म पुग्न सक्षम बनेको छ। The championship trophy of the Dansburg Inter-School Girls Volleyball Under-19 was also bagged by Saptashri Gandhi this year, and Saptashri Gandhi's senior football team, under the competent coaching of Sri Babak Gupta, was the runners-up at the Pre-Super Cup Regional West Bengal and Northeast Football Tournament held under the banner of CISCE at South City School, Kolkata, and also received a letter of appreciation stating Saptashri Gandhi. अति गर्वका साथ सूचित गरिन्छ CISE द्वारा आयोजना गरिने यस वर्षको वेस्ट बेङ्गल एन्ड नर्थ इस्ट फुटबल टुर्नामेन्टको आयोजना गर्ने अवसर सप्तश्री ज्ञानपीठलाई प्राप्त भएको छ, जसको आयोजना आगामी 26, 27 अनि 28 अगस्तको दिन सम्पन्न हुनेछ। So coming to mainstream academics this year, the ICSE and IC results students have secured 10% result with the highest percentage in ICSE by Aisha Kalikoti 90% and in ISC by Sumit Agarwal 96%. Sumit Agarwal, son of Sri Dindayal Agarwal and Mrs. Kaushalya Agarwal, is the district topper with 96% in commerce. विद्यालयको क्विज टिमले इन्टर स्कुल इलेक्ट्रोल प्रोसेस अफ इन्डिया क्विजमा पहिलो स्थान हासिल गर्दै ट्रफी हत्याउन सफल बनेको छ। सप्तश्री ज्ञानपीठको स्काउट मार्चिङ टोलीमा अनिमेश थापा र अङ्कित राईद्वारा राष्ट्रिय ध्वजसहित कमान्ड गरिरहेका थिए। So ladies and gentlemen, the second contingent of this year's marching contingent, Saptashri Gandhi, is here with us. नवमी लेप्चाले नेतृत्व गरेको 22 को मार्चिङ टोलीमा राष्ट्रिय ध्वज एन्जल दर्जी र विद्यालयको ध्वज श्रेया नायक अनि आकांक्षा मिनिमिस लेप्चाले 22 को ध्वज सहित सलामी चलाइरहेका छन्। Saptashri Gandhi March Past contingent is being led by the school captain Lakshana Tamang, the international flag held by Mohit Thakur, and the school flag by Madhyama Dakal, and the contingent consists students of classes 6, 10 and 12. 57 नगदे ज्ञानमको मूल मन्त्रले 7वटा विशिष्ट गुणहरूको विकास गर्दै विद्यार्थीलाई हरेक क्षेत्रमा अघि ल्याउन सप्तश्री ज्ञानपीठको योगदान अविस्मरणीय छ। Ladies and gentlemen, in this edition of the Independence Day celebration, Saptashri Gandhi School Band had the honor of escorting the VVIP from Silver Oaks to
the Mela ground. And congratulations and thank you very much to Saptasri Guaranteed School for doing the honors. सप्तश्री ज्ञानपीठ विगत 3 दशकदेखि कालेबुङको विभिन्न गाउँ बस्तीका नानीहरूलाई शिक्षा दिने कार्य गरिरहेको छ। कालेबुङ मात्रै नभएर कालेबुङसँग संलग्न रहेको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि सप्तश्री ज्ञानपीठमा आएर पढ्ने शिक्षा आर्जन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। So Saptasri Guaranteed educates every child and they will always provide ample opportunity and individual guidance for the teeming multitude of children who seem to be lost in today's hustle and bustle. Ladies and gentlemen, Saptasri Guaranteed. अन्तर्निहित प्रतिभालाई अझ बढावा दिनको निम्ति यस स्कुलका योग्य शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनको निम्ति खेलकुद र क्विज कम्पिटिसनहरूमा पनि कालेबुङमा मात्रै नभएर जिल्ला स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरीय लेभलमा पनि जाने प्रयास गरिरहेको छ। So ladies and gentlemen, whenever we talk about the history of quizzing, Saptasri will be one of the first institutions that we will talk about, having mesmerized audiences not only here but even outside kalimpong. Ladies and gentlemen, the remaining contingent of Saptasri Guaranteed slowly marching towards the main podium. The girls of Saptasri Guaranteed. So the Saptasri Guaranteed March Past contingent, as already mentioned, is being led by the school captain Lakshmana Tamal, and the national flag colour was held by Mohit Thakur, and the school flag by Madhumik Bakal. And here we have Saptasri Guaranteed school band that actually escorted the VVIPs from Silver Oaks to the Mela ground in this year's 76th Independence Day celebration. सप्तश्री ज्ञानपीठको ब्यान्ड टोली जसले आज VVIPको स्कटमा पनि सहयोग पुर्याउनु भएको थियो, उहाँले राष्ट्रध्वजको सवारी लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। Ladies and gentlemen, in total we have 15 schools participating in this year's 76th Independence Day celebrations here in Kalimpong. We've just completed with 2, HMI and Saptasri Guaranteed, and the third school walking very shortly towards the national tricolor's position, the main podium. Please welcome Paramount School, Kalimpong. जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरौँ तेस्रो स्थानमा रहेको स्कुल पारामाउन्ट स्कुल। सप्तश्रीपछि पारामाउन्ट स्कुलका नानीहरूले राष्ट्रध्वजको सलामी दिनेछन्। So Paramount School is a co-educational school which is affiliated with the Council of Indian School Certificate Examination. With its very enduring hard work and perseverance, they have been very successful in carving a niche for itself as a school of opportunities, and today proudly stands tall among the schools of Kalimpong. Paramount is proud to be led by an excellent principal, Sri Anupam Lama, who is here with us. The school continues to scale heights under his tutelage, Paramount School. पारामाउन्ट स्कुल एक साझा शैक्षिक विद्यालय हो। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परिषदसँग आईसीएसई स्कुलसँग सम्बन्धित यस स्कुलले उत्कृष्ट प्रदर्शनीको साथमा विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षा पाउने काम गरिरहेका छन्। Through the last 2 years, especially during the pandemic, we were able to launch a safe online learning software. Eco-River, the only school to have developed its own online teaching platform for the students during the pandemic. Paramount was very proud to produce the 2018 district ICSE topper and continues the trend of excellent results. They have achieved 100% pass results in the ICSE examinations from the very first batch till 2022. Paramount has been growing exponentially and has been successful in acquiring its home center
for conducting the ICSE examinations. प्यारामाउन्ट स्कुलले सन् 2018 सालमा आइसिएससीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर यहाँका विद्यार्थीले आइसिएससी टप्पर गर्न सक्षम बनेको थियो भने आइसिएससी परीक्षामा 100% उत्तीर्ण भएर 100% नतिजा हासिल गरिरहेको छ। Paramount School contingent is being led by the school captain, Master Sangi Wangdi Tama. He's being followed by the school vice captain, Miss Sudiksha Sharma. Bearing the national school flag, we have Master Roshan Thapa. The junior contingent is being led by Miss Shraddha Chetri and the band manager, Master Pratik Tama. साङ्गे वङ्गी तामाङले नेतृत्व गरेको टोलीले प्यारामाउन्ट स्कुललाई अगुवाई गर्दै राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिन अगाडि बढिरहेका छन् भने विद्यालयको उपकप्तान सुदीक्षा शर्माले अगुवाई गरिरहेका छन्। यसरी नै विद्यालयको झण्डा लिएर रोजन थापा अघि बढिरहेका छन् भने जुनियर कन्टिन्जेन्ट नेतृत्वमा श्रद्धा छेत्री अनि ब्यान्ड मास्टर प्रतीक तामाङको अगुवाईमा स्कुलले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिइरहेका छन्। So Paramount continues to be successful in providing children with various platforms and winning accolades in the fields of arts, science and sports. Paramount has always taken up initiatives to organize events and programs during the course of the year to develop the students holistically. Paramount has always believed in well-founded moral values and self-discipline. It strives to help the children understand the society in which they live and serve and recognize their obligations towards it. Ladies and gentlemen, Paramount School. बितेका 2 वर्ष शिक्षा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको प्यारामाउन्टले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत र सुरक्षित अनलाइन लर्निङ सफ्टवेयर इको साथ अनुकूलन अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। The Paramount School, the co-education school affiliated with the Council of Indian School Certificate Examination, is striving very hard, the perseverance, and they have of course been very successful in carving a niche for themselves as a school of opportunities, and today proudly stands tall among the schools of kalimpong. They've always tried to inculcate well-founded moral values and self-discipline in the students. Ladies and gentlemen, the third participating marching contingent from Paramount School, Kalimpong. प्रेम बुद्धि र सत्य मोटो रहेको प्यारामाउन्ट स्कुलले शिक्षामा मात्र होइन विभिन्न लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू गरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई सक्षम गराउने कार्य गरिरहेको छ। अहिले ब्यान्ड मास्टर प्रतीक तामाङको अगुवाईमा प्यारामाउन्ट स्कुलको ब्यान्डले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिन अघि आइरहेका छन्। So Paramount School contingent is being led by the school captain, Master Sangiwande Tama, and now the band from Paramount in their own unique attire, slowly they will walk towards the main podium, pay rich tributes to the freedom fighters, to every Indian soul that has contributed in making India what it is in the 21st century. Paramount School. प्रतीक तामाङ ब्यान्ड मास्टर प्रतीक तामाङले राष्ट्रध्वजलाई सलामी गर्दै आफ्नो टोलीलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। So today we've completed now. Paramount is the third school to walk past the national flag. And now, ladies and gentlemen, whenever we talk about women empowerment and initiatives, this is an institution that's been at the forefront of leading the race for women's empowerment. Please welcome the fourth institution, Pranami Balika Vidya Mandir. चौथो लेनबाट प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरले अब तपाईहरु समक्ष मार्च पास्ट प्रदर्शनी गर्नेछन्। So Pranami Balika Vidya Mandir was founded as a prayer class for children in a small thatched hut in the year 1940 by the selfless endeavor and humble dedication of Reverend 108 Guruji Mangal Das Ji. Initially, the name of the school was Bal Mandir Pathshala. In the late 50s, it was with the name as Pranami Mandir Kanya Pathshala, and finally it was renamed and renowned by the name Pranami Balika Vidya Mandir.
प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर श्री 108 मङ्गलदास गुरुजी को अथक प्रयासमा सुरु गरिएको बालिका विद्या मन्दिर हो। सुरुमा यसलाई प्रणामी मन्दिर कन्या पाठशालाको नामले चिनिन्थ्यो भने अहिले प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको नामले चिनिन्छ। The school was recognized as primary school in 1944. In 1966, it gains a recognition as high school, and finally, in 1989, the school was upgraded to higher secondary school, and presently the school is running humanities and commerce streams. नारी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको सन् 1940 मा एउटा सानो घरबाट सुरु भएको विद्यालय आज प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर ठुलो विद्यालयको रूपमा कालिम्पोङमा चिनिन्छ भने प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरले शिक्षामा मात्रै होइन खेलकुद लिडरशिप डेभलपमेन्टमा पनि नारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। The school expresses immense pleasure and feels very proud that in higher education secondary examination 2022, Shreya Kami secured second highest percentage in commerce in Kalimpong district and achieved 8th position in the state of West Bengal. Shreya scored 98% in economics, and this year as well, the result of higher secondary examination was 100% successful. Congratulations, Pranami Balika Vidya Mandir. विद्यार्थी वर्गमा प्रतियोगितात्मक भावनालाई बढावा दिन यहाँ 4वटा गृहहरूमा विद्यार्थीहरूलाई विभाजित गरिएको छ। The SAP Club, Students Against Trafficking, is there in the school where students are given awareness on human trafficking and other such antisocial crimes. Also, they are taught how to combat against such inhuman crimes. स्वस्थ समाजको निर्माणमा धर्मको ठुलो हात रहने भएको कारण यस कुरालाई चरितार्थ पार्दै नैतिक एवं धार्मिक ज्ञानका निम्ति प्रत्येक शुक्रबार गीता पाठ पनि यस विद्यालयमा गराइन्छ। The contingent leader, Miss Amsika Rai, the school captain, Miss Karishma Mangar, the school vice captain, Miss Reena Thapa, the band leader, Miss Seetul Kamang. Ladies and gentlemen, here we have Pranami Balika Vidyalaya. मिस अंशिका राईको नेतृत्वमा रहेको प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको नानीहरूले मार्च पास्टमा अगुवाई गर्दै राष्ट्रध्वजका सलामी दिइरहेका छन् भने स्कुल कप्तान मिस करिश्मा मङ्गल रहेकी छिन्, स्कुल भाइस क्याप्टन मिस रिमा थापा रहेकी छिन् भने ब्यान्ड लिडर मिस शीतल तामाङको अगुवाईमा प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरले राष्ट्रध्वजका सलामी दिइरहेका छन्। As worthy to mention, the school has been awarded with the most prestigious award, Mitra Vidyalaya Puraskar 2017-18 by Paschim Banga Samagra Shiksha Mission, followed by Nirmal Vidyalaya Puraskar 2018 by Sarva Shiksha Mission GTA, and subsequently the Certificate of Appreciation 2019 by Paschim Banga Samagra Shiksha Mission Education Department, Government of West Bengal. The school always feels glorified to boast of the victory in the Republic Day 2006. The school has also stood first in the girls' football match held a couple of decades ago. So the contingent from Pranami Balika Vidya Mandir continues to pour itself in this fragrance of a colorful history where we're celebrating the 76th Independence Day celebration of the country. Pranami Balika Vidya Mandir. प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर नारीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति निर्माण गरिएको विद्यालय सन् 1940 मा यसको स्थापना भएको थियो। गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजीको अथक प्रयासमा निर्माण भएको विद्यालय आज हामी समक्ष सक्षम नारी विद्यार्थीहरूलाई लिएर राष्ट्रध्वजमा सलामी दिँदै अगाडि बढिरहेको छ। So we're talking about the history of Pranami Balika Vidya Mandir. We talk about the contribution of Sri Guruji who started the institution. In fact, it is a result of the entire selfless endeavor and dedication of hardworking teachers, school staff, well-wishers, the managing committee and the parents. It is much worthy to mention here and express their wholehearted gratitude to the entire team who had rendered the selfless endeavors to this esteemed institution, in particular to accomplish
the dreams of Sri Guruji, Pranami Balika Vidya Mandir. ब्यान्ड लिडर मिस शीतल तामाङको अगुवाईमा प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको ब्यान्डले अब राष्ट्रध्वजको सलामी दिनेछन्। नानीहरूको उत्साहको निम्ति तपाईँले जोरदार ताली मारेर स्वागत गरिदिनु म आग्रह गर्छु। So Pranami Balika Vidya Mandir, the fourth school to participate in this event, the marching event, the inter-school event on the 76th Independence Day celebration here in Kalimpong, established in the year 1940 by the selfless endeavor and humble dedication of Reverend 108 Guruji Mangal Dasi. Ladies and gentlemen, once again, please welcome Pranami Balika Vidya Mandir. प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको ब्यान्डले राष्ट्रध्वजको सलामी दिनको निम्ति अगाडि बढिरहेका छन्। राष्ट्रध्वजको सलामी कार्यक्रमका विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यूले ग्रहण गरिरहनु भएको छ। So the band leader, Ms. Seetal Tamang. Pranami also had a solid history as far as the girls' band is concerned. They've also performed brilliantly in Kalimpong on various occasions and slowly getting prepared, warming themselves up to race towards the main podium on the 76th Independence Day celebration. Here we have the band from Pranami Balika Vidya Mandir. मिस शीतल तामाङको अगुवाईमा रहेको प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको ब्यान्ड अगाडि बढिरहेको छ। So the girls in total blacks and spots of white, slowly in total coordination and perfect harmony, to the tune of the bagpiper, wonderfully blended together on the auspicious occasion of India's 76th Independence Day celebrations. Here we have Pranami Balika Vidya Mandir. प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरपछि तपाईँहरू समक्ष जोरदार तालीको साथमा लेन नम्बर 5 बाट डाक्टर ग्राम्स होम्सले सलामी दिनेछन्। Is here with us as the fifth participating team in this event. So Dr. Graham's Homes, an Anglo-Indian school, is the home for many of its children, as it basically caters to the needs of the underprivileged child. When its illustrious founder, Dr. John Anderson Graham, started the homes in 1900, he not only had the government, the corporate world as well as the princess states on its side, but also the immense support from the overseas committees. Such times of change, and the school at times has faced many challenges. Despite all sorts of adversity, the school has upheld the vision of Daddy Graham, keeping in mind that it has stood for and still stands for love and compassion for the child and the fellow being. Ladies and gentlemen, Dr. Graham's Homes. प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर हरियालीको बीचमा रहेर स्थापना भएको डाक्टर ग्राम्स होम्स सन् 1900 सालमा स्थापना भएको थियो। डाक्टर जन एन्डरसन ग्राम्सद्वारा स्थापना गरिएको यस विद्यालय एङ्ग्लो इन्डियन स्कुल हो जहाँ सुविधाले वञ्चित नानीहरूलाई शिक्षा आर्जन गरिन्छ। The homes, which had a very humble beginning with 6 students in 1900, have forged ahead and crossed the century with 1,400 students at present. The school reaches out to thousands and makes a difference in their lives. The students are taught to take pride in each other's successes and accept failures with quiet dignity. The failures, both of which an integral part of life's experiences. The school motto, Kara, instills the true dignity of labor in the children. The students are encouraged to participate in various co-curricular activities such as outdoor and indoor games, athletics, swimming, debate, quiz, elocution, and so on. Dr. Graham's Homes can boast of an excellent choir group. Ladies and gentlemen, DGH. स्थापनाको सुरुवातमा केवल 6 जना विद्यार्थीहरूलाई लिएर सुरु गरिएको डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल अहिले 1400 विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने कार्य गरिरहेको छ। यस विद्यालयको सिद्धान्त सम्पूर्ण विकास रहेको छ भने
विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनसँगै खेलकुद ब्यान्ड अनि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी गराउने गरेको छ। The school is affiliated to the Council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi. The school prepares the students for the ICSE at the end of class 10 and ISE at the end of class 12. The streams offered at the plus 2 levels are science, arts and commerce streams. The school sent 112 students from the ICSE and 191 candidates for the ISE examinations 2022. Selja Jain scored 95.5% in the ICSE and Menda Devaputia of class 12 arts stream scored 98.25% in the ISE. यस वर्षको आइसिएससी परीक्षामा 122 विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिएका थिए भने शेरिया जैनले 95.4% अङ्क प्राप्त गरेर स्कुल टप्पर बनेका छन्। Dr. Ramsons has been awarded the Uttar Kannada Award 2022 in the education sector by Bengal Chamber of Commerce. The Indian flag bearer is the school captain, Srini Dewan, who is leading the school contingent, followed by vice captains Jane McGowan. The boys of class 12 are the bearers of the three bright colors. स्कुल क्याप्टन श्री श्रीजया देवानको अगुवाईमा रहेको यस विद्यालयले अहिले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिन अगाडि बढिरहेका छन् भने उपकप्तान जयन मैकगोवनले स्कुलका दललाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। Dr. Ramsons, apart from not only having the NCC Boys Cadets, has also run a school which has the girls NCC Cadet in Kalimpong. Dr. Ramsons is proud to have NCC Girls Cadets being selected to participate in the Republic Day Parade in New Delhi for 3 consecutive years. All 3 cadets brought honors to the school by being awarded the Governor's medals. The academy faculty of Dr. Ramsons consists of 72 qualified and experienced teachers. Dr. Ramsons स्कुलका ब्यान्डले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिनको निम्ति अगाडि बढिरहेका छन्। So ladies and gentlemen, the band from Dr. Ramsons sent colonial homes the rich legacy that Dr. Ramsons commands respect, and they're very much a part of the history of Kalimpong. Ladies and gentlemen, the fifth institution that walked across the national tricolor, Dr. Ramsons Kalimpong, now will be followed by 7 days at Adventist। अगर लेन नम्बर 6 बाट 7 days Adventist स्कुलले मार्च पास गर्नेछ। जोरदार थप्पडीको साथ स्वागत गरौँ 7 days Adventist स्कुल। So 7-day Adventist school situated at 9th Mile Kalimpong is one of the oldest schools in the town of Kalimpong, established way back in 1976 by Mr. Moses Hembron from Ranchi to cater to the education needs of the children of the local community, irrespective of caste, creed, and economic background. Ladies and gentlemen, 7th-day Adventist school. कालिम्पोङको गाउँमा अवस्थित 7 day Adventist स्कुल कालिम्पोङको एक पुरानो विद्यालय हो जसको स्थापना सन् 1976 मा भएको थियो। श्रीमान मोजेस हेम्ब्रोङ राँची उहाँले स्थापना गर्नुभएको यस स्कुलमा क्षेत्रीय विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा आर्जन दिने गरेको छ। Keeping view the mission of spreading education in the children and realizing the importance of value-based education of the contemporary age, 7-day Adventist school at Kalimpong endeavors to provide excellent education laying special emphasis in physical, mental, spiritual and social development of the pupils and to prepare them into ideal future human resource of the society and the nation at large. The school got ICC affiliation in the year 2015. We're very proud to say that first 5 batches of ICC students have passed out with 100%, securing first division. The 7-day Adventist school slowly marching towards the main podium, where the Honorable MLA Kalimpong District, Sri Rudain Saha lecture,
is the chief guest for the 76th Independence Day celebration here in Kalimpong. जातपात र आर्थिक पृष्ठभूमिको भेदभाव नगरी सबैलाई शिक्षाको मोटो लिएर आएको 7 डे एडभेन्टिस्ट स्कुलको सञ्चालन 7 डेज चर्च जसको मुख्यालय दिल्लीमा रहेको छ दिल्लीको मुख्यालयबाट यो सञ्चालन हुने गर्दछ। So the school aspires that all the children should get equal access to education irrespective of caste, creed and economic background, and believe in the slogan education for all. Ladies and gentlemen, Seventh-day Adventist School is here with us. राष्ट्रिय ध्वज लिएर उपकप्तान ही छिरिङ लेप्चाले अगुवाई गरेको यस दलमा समग्र दलको लिडर नेतृत्व विद्या शर्माले गरिरहेकी छिन्। The national flag bearer Vice Captain Nisha Lecture, former contingent leader Vidya Sharma, the school flag bearer School Captain Nisha Chetri, the house flag bearers we have Osprey House Captain Ananya Vishwakarma, Falcon House Captain Nidhi Soni, and the school banner bearers Sujal Ghosh and Vishal Sharma. समग्र दलको नेतृत्व विद्या शर्माले गरिरहेकी छिन् भने विद्यालयको झण्डा कप्तान निशा छेत्रीले बोकेर अगुवाई गरिरहेकी छिन्। So Seventh-day Adventist School situated at 9th and Kalimpong, established in 1976 by Mr. Moses Hebron from Ranchi, is here with us. The sixth school to perform in this year's 76th Independence Day celebration here in Kalimpong district. Post-pandemic, after 2 years of pandemic, we are back to celebrating the most colorful event of the country, the Independence Day celebration, the first after the pandemic. सन् 1976 देखि सुरु भएको यस विद्यालयले क्षेत्रीय नानीहरूलाई जातपात र आर्थिक पृष्ठभूमि केही नहेरिकनै शिक्षा प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ। So Seventh-day Adventist School, affiliated to Council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi, is situated at Shangri-La 9 Mile, Post Office Kalimpong, just below the warehouse and the Twin Theatre. Ladies and gentlemen, please welcome Seventh-day Adventist School, Kalimpong. So the house flag bearers, Ananya Vishwakarma and Nidhi Soni from Osprey House and Falcon House, the school banner bearers, Sujal Ghosh and Vishal Sharma, and they have their own special band. Please welcome the band from Seventh-day Adventist School, the band master, Arpit Shilal. ब्यान्ड मास्टर अर्पित शिलालको अगुवाईमा 7 डे एडभेन्टिस्ट स्कुलको ब्यान्डले राष्ट्रध्वज सलामी दिइरहेको छ। So the band from Seventh-day Adventist School, being led by the band master, Arpit Shilal, the girls' contingent led by Nirmala Dubey, and the boys' contingent was led by Ankit Thakur. Ladies and gentlemen, the sixth institution of this year's Independence Day celebration here in Kalimpong, Seventh-day Adventist School. 7 डे एडभेन्टिस्ट स्कुल पछि अब हामी 7 नम्बरको लाइनबाट स्कुललाई बोलाउन गइरहेका छौँ। So the seventh school in this year's edition of the Independence Day celebration, situated at 9th Mile Road, Kalimpong, please welcome Rockville Academy. So Rockville Academy getting ready, founded in the year 1985 by the late Bhanuvakta Pradhan, a recipient of Bharat Excellent Award since then, has grown continuously. Nothing sort of phenomenon, affiliated in 1991 to the ICC board, the first non-missionary school to do so in Kalimpong district. 7 नम्बर लेनबाट अब हामी रकवेल एकाडेमीलाई भेट्नेछौँ। यसरी नै यस स्कुल 9 माइलमा स्थापित भएको छ भने स्थापना 1985 सालमा संस्थापकले भानुभक्त प्रधानको अगुवाईमा यस स्कुल सुरु गरिएको थियो। The second school after Dr. Ram's homes was upgraded to the ISC or I-Second section in 1998. Further upgradation took place in 2002 by starting a management college. They've also opened the Rockwood Consultancy Services for assistance in admission in colleges in both India and abroad in 2005.
She started Rockville School for Competitive Examinations in collaboration with the famous George Telegraph to prepare students for